ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण कौन स्त्री रूप सौंदर्य देखिक संपूर्ण भाव में विमोहित अवस्था अच्छा चाहूँगी सुसंपर्क स्थापन करने तेज आज क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली 3 गोटी अघोर मांत्रिक शब्द को शेयर करुँची निजर गुप्तांग को धरिक मात्र 7 थर उच्चारण करूँ। से स्त्री मन मस्तिष्क इंद्रिय तत्काल आपण चलचंचल हो उठिब। से आपण गभीर प्रेम संपर्क में संपर्कित होकर संभोग क्रिया पर्यंत सहज चलीजे, जद्वारा कि आपण मन भितर प्रति जो दुर्बलता रोचे गोटे थर प्राप्त करने जो अदम्य लालसा रोचे ताहा अचिरे परिपूर्ण हो पार। शक्तिशाली अघोर मांत्रिक शब्द को केवल उच्चारण करने ही यथेष्ट होता है। कौन पूजा सामग्री आवश्यक नहीं किंबा कौन आनुषंगिक आचार विधि नियम नहीं। तेबे यही शक्तिशाली 3 गोटी अघोर मांत्रिक शब्द कौन ताकू आपण केउं भाव में उच्चारित कले से स्त्री को आपण माने गभीर प्रेम संपर्क आप्यायित करिपारिबे, तांको सह संभोग क्रिया को रचना करिपारिबे। ए समस्त विषय प्रारंभिक ज्ञान को एक क्षुद्र भिडियो में आपनकर कल्याणार्थ शेयर करूची। जदि आपण कौन स्त्री रूप सौंदर्य को लेकर गभीर छटपट अवस्था अच्छी आपण सतत प्रयासरत रहउछंती थरुटे मात्र प्राप्त करने जदि आपन से आशाटी परिपूर्ण हो पारना तेबे यही भिडियो देखला परे ही ता निश्चित भाव में संभव हम। आपण माने भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसतिले एही कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु, जेभली कि आमे जेतोल आपन सेवारे एही भली तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदो देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा शक्तिशाली अघोर मांत्रिक शब्द जाकु कि मात्र आपण माने 7 थर निजर गुप्तांग को धरिक उच्चारण कले जो स्त्री को उद्देश्य आपण माने उच्चारण करिवे से स्त्रीटी आपण प्रति आखि पिछुड़ाके प्रेम संपर्क संपर्कित हबो। एपरिकी संभोग क्रिया करने पछेब ना। आपण शक्तिशाली 3 गोटी अघोर मांत्रिक शब्दर कौन नीति नियम आचार एसबू किसी ना, केवल एक सामान्य सूक्ष्म विधि मते ही आपन को उच्चारण करने अच्छी, जद्वारा कि से स्त्रीटी आपण प्रति गभीर भाव में प्रेमासक्त कामासक्त हो उठिब। कौन भी परिस्थिति एभली आसीब ना जो से ए सबू करने विरत हब। तार सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति और व्यक्तिगत परिस्थिति जहाँ होता ना कहीं से आपण चरण तले तार तन मन धन देकर समर्पित हब ही हब। यह एक अव्यर्थ रामबाण सदृश यही मंत्र जिते आपंकर पार्टी स्फुरण हुए आपंकर मन मध्य देकर एभली शक्ति विचलित हुए से स्त्री पाखक जो स्त्री को आपण माने यही क्रिया सामिल कले से निश्चित भाव में आपंकर चरण दासी होकर रहे। आपन ताठारु जहाँ चाहती से आपन को अन्याय प्रदान करे। एथिपई आपन को पार्टी खोलिबार आवश्यक नहीं किंबा ताको प्रेम भिक्षा करिवार आवश्यक नहीं। से अपना छाए ही यही मंत्रोक्त प्रभाव में आसिक आपन को भल पाई बसिब एवं संभोग क्रिया को रचना करिब। तेबे यही शक्तिशाली अघोर मांत्रिक शब्द जहाँकि मात्र 3 गोटी शब्द विशिष्ट या उच्चारण करने पूर्व यही सामान्य केतोटी जिनस को ध्यान देवा दरकार। आपंकर शतकड़ा 100 सफल पाई एवं गोटे थरे यही क्रिया को सफल करने जदि आपण माने यही 4 गोटी कथा उपरे ध्यान दियंती तो निश्चित भाव में ये अघोर मांत्रिक शब्द को आपण माने सफल भाव में व्यवहार करि परिबे। प्राथमिक भाव में गोटे होची विश्वास। जदि आपण माने विश्वास सहकारे एक प्रयोग करंती निश्चित सफल हेबे, कारण विश्वास गोटे एभली जिनस असंभव को मध्य संभव करके देखाई थाए। केवल तंत्र मंत्र नुहे, आपनकर जेकोसी कार्य मध्य जदि आपनकर से भली गभीर आत्मविश्वास न रहिला आपनकर से स्थान रे कार्य दक्षता प्रकाश पाए नहीं एवं से कार्य आपण माने सफल होई नथांती। अतबे विश्वास ही आपन को ए दिगरे सफल करेबो। आपण किछि पांतु कि न पांतु तंत्र मंत्र दुनिया रे आपन को प्रथम ही विश्वास करिया पड़े एवं तापर फल प्राप्ति होता है। जदि आपण माने तंत्र मंत्र को छाड़देवे आपण कहा देखला पर विश्वास करती, मात्र तंत्र मंत्र ठीक उलटा प्राथमिक भाव में आपको विश्वास करिया पड़िबो तापर फल प्राप्ति करने अच्छी। ये है आपन को प्रारंभिक कथा। द्वितीय होची आपनकर एकाग्रता। जदि आपनकर निज भितर एकाग्रता और ध्यान नथिबो तेबे तंत्र मंत्र दुनिया रे आपण माने जहाँ मध्य करंतु विफल हेबे। आपण जहाँ मध्य करछंती जदि एकाग्रता ध्यान सह करिवे निश्चित भाव में सफल हेबे। तृतीय होची आपनकर गोपनीयता। जदि आपण माने तंत्र मंत्र क्रिया कला बेल को आपन कहीं देखी दउची किंबा आपण काहाकू कहि दउचंती तो यार गोपनीयता भंग होता है। आपनकर मन भितर जो आत्मिक कैंद्रिक शक्ति अच्छी ता नष्ट होता है एवं आपण तंत्र मंत्र दुनिया रे विफल होइतांती। एवं चतुर्थ कथा होची मंत्र स्पष्टोक्त उच्चारण। जदि आपण माने मंत्र को स्पष्टोक्त उच्चारण न करंती तो आपण जो देवता किंबा देवी को ए मंत्र भितर आह्वान कले तांको पाखरे आपनकर बार्ता पहुंची पारे नाही एवं
ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ମନରେ ସେଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ହଁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କାମଟିକୁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବି ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ କ୍ରିୟା କର୍ମଟିକୁ କରିବେ, ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅନେକ ଏଭଳି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ସମାନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ସମାନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଠିକ ରୂପେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହବ। ତେବେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 3 ଗୋଟି ଅଘୋର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକରି ନିଜର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଏ କ୍ରିୟାକୁ କରୁଛି କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ତାର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବାମ ହସ୍ତକୁ ରଖିକରି ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ବସିକରି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେଭଳି କି ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ এই ଯେଉଁ ଅଘୋର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶନିବାର ରାତ୍ରିରେ କରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରବିବାର ରାତ୍ରିରେ କରିବେ, ସୋମବାର ରାତ୍ରିରେ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରିରେ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗ ଲାଗ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କରିସାରିଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର সেই সম্পর্ক সংগঠিত হব। ଏହା କସ୍ମିନ କାଳେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସେୟାର କଲି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଅଘୋର ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ମାନସ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଘୋର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଘୋର 3 ଗୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ରୂପରେଖ ଏଇଭଳି ରହିବ। ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ପାତାଳ ବାନ୍ଧୁ, ଅମୁକି ବାନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ପାତାଳ ବାନ୍ଧୁ, ଅମୁକି ବାନ୍ଧୁ। ଆପଣ ଅମୁକି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ନେବେ। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ବ ଆକାରେ ନ ଧନ୍ଧ ହସଉକାର, ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ପାତାଳ ବାନ୍ଧୁ, ଅମୁକି ବାନ୍ଧୁ। এই ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଘୋର 3 ଗୋଟି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ 7 ଥର ଲେଖା ନିଜର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ହାତ ରଖିକରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିଭେଇଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀମାନେ ଏହାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।